Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini kita melanjutkan kembali tahsinul Quran, baca Quran, mempelajari bacaan Al-Quran, memperbagus bacaan Al-Quran kita setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkhusus adalah puasa Ramadan yang lalu. Kemudian di siang hari ini pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemudahan untuk melaksanakan salat zuhur yang kita rangkai dengan salat sunnah qobliyah ba'diyah atau dikenal dengan salat sunnah rawatib. Rasulullah menyampaikan orang yang istiqomah melaksanakan salat sunnah rawatib, maka banallahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan khusus tempat rumah baginya di surga. Maka oleh karenanya mudah-mudahan dengan kesibukan kita menyelingkan waktu di tengah-tengah kesibukan kantor, aktivitas kita berikan untuk menyelingkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran, melanjutkan sebagaimana yang sudah kita rutinkan sebelumnya. Dalam sebuah keterangan dijelaskan, min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Ramadan yang lalu, yaitu al-hasanatu ba'daha, yaitu disusul dengan kebaikan-kebaikan sesudahnya. Kalau di saat Ramadan yang lalu kita rutin membaca Al-Quran, mengusahakan di tengah kesibukan dan rasa capek dalam bekerja, membaca Al-Quran mungkin 1 juz, 2 juz. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini bisa kita lanjutkan. Kalau kita rutin sebelum Ramadan, saat Ramadan yang lalu kita salat sunnah rawatib misal, maka terus kita lakukan, kita upayakan, kita usahakan untuk bisa istiqomah. Apapun itu bentuk ibadahnya. Karena di antara tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah itu disusul dengan kebaikan-kebaikan sesudahnya. Itu ya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa kita bersama, minal aidin wal faizin. Termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang memerangi hawa nafsu kita. Baik, kita rangkai memulai mengaji kita di siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bersama surah pendek sedikit. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi hafal dan tepat bacaannya. Kadang kita berubah sedikit lagunya sudah hilang hafalannya. Makanya salat tarawih itu yang kita lakukan sebanyak 11 rakaat dengan witirnya, ada yang 23. Itu jangan melulu menggunakan surah Al-Ikhlas. Jadi nanti malaikat bosan dengarnya, Al-Ikhlas terus. Surah-surah pendek dari surah At-Takatsur ke bawah, atau dari surah Al-Bayyinah ke bawah, atau ke atas lagi surah Asy-Syamsi wa duhaha wa duha Wattin, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, dan seterusnya. Al-Humasa, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah. Sudah hafal ya. Sehingga di antara tanda-tanda, di antara pahala bacaan Al-Quran itu yang besar pada saat kita membaca Al-Quran di saat sholat. Di saat sholat. Baik, selanjutnya surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. لا أعبد ما تعبدون أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم ulang 1 2 ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. Batas Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, terus La a'budu ma ta'budun. tambah sedikit. La a'budu ma dikasih hamas ya. Ulang lagi. La a'budu ma ta'budun. terus Wala antum 'abiduna ma a'bud. terus Wala ana 'abidum ma 'abadtum. kurang. Wala ana 'abidum Wala
abidum. Jadi apa itu? Tanwin bertemu dengan mim. Lagi ulang. Wala ana abidum ma abattum. Terus Wala antum ikhfa-nya lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Waliyadi. Ya, kalau sholat jadi imamnya istrinya di belakang ya. Jadi sholat nanti tadi Mas dengungnya kurang panjang sedikit. Sudah ada calonnya. Ya. Harusnya kemarin Lailatul Qadar doanya ya. Mudah-mudahan dapat pasangan yang solehah. Bukan soleh ya. Solehah. Coba sampean. Kafir. A'udzu billahi. Angkat sedikit kan enggak puasa kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jangan larikan ke hidung. Irrahim. Hai. Ya. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu. Panjangin lagi dikit. La. Boleh Ustaz kalau segitu panjangnya? Boleh sebenarnya. Tapi lumrahnya kan 2,5. La a'budu. Boleh. Tapi sebaiknya la 5 harokat. Sama dengan yang ianya depan tadi. La a'budu ma ta'budun. Turun. Wala. Terus. Antum abiduna ma a'bud. Wala Ana abidun ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. nama wala antum abiduna ma. Sama dengan tadi 2,5. Ulang lagi. Wala ana wala antum. Dari situ. Wala antum panjang. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum lagi. Ya. Jadi setiap ada mad bertemu dengan hamzah itu pasti panjang. Makanya ada tanda layar. Itu sebagai tanda panjang. Semua rata-rata begitu, ada tanda layarnya. Misalkan nggak ada tanda layarnya, tetap harus panjang. Tetap harus panjang. Mungkin lupa ngasih ya. Tapi rata-rata ada. Ya. Wala antum. Enggak. Wala antum abiduna ma a'bud. Lanjut. Lakum dinukum waliyadin. Barang Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita ingat. Qul ya a. Ketemu dengan hamzah kan? Sehingga ianya panjang sekali. Jadi itu aja. Kalau kita sedang menghafal itu, nanti setelah hamzah ada mat, setelah hamzah pasti panjang.
Ulang bersama. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi di surah Al-Kafirun itu banyak bacaan panjang atau mad far'i, jaiz atau mad wajibnya. Di atasnya ada surah Al-Kautsar. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, hadis. Surat Al-Kautsar ini menghilangkan rasa kantuk ya. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tahu. Kalau kurang tebal gimana Ustaz? Kaitan dengan bacaannya. Apakah dosa? Ya tidak. Ini kurang-kurang sedikit. Jadi bacaan dengung itu masuk di kategori kesalahan khafi atau biasa. Dengan proses yang panjang, terus keistiqomahan kita dalam baca Al-Quran, perlahan-lahan akan berubah. Dan kita semakin bagus. Barang Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Ma'un. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pas baca bismillah boleh ngelihat ya. Kalau pas gak bahasa ya. Enggak. Nah. Dua-duanya Zal. Ara'aital ladzi yukadzib. Lagi ulang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Terus Fadzalikal ladzi yad'u
الرحيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Alladzina hum ikhfa'nya nggih. Saya sudah sering menjelaskan kalau bertemu dengan huruf isti'la ansala lagi ulang alladzina hum ansala dari situ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون alladzina hum yura'u ya itu u ya tapi wa yamna'u itu ain baru alladzina hum yura'un orang-orang yang riya pamer intinya kalau yura'un nanti berubah nanti artinya alladzina hum yura'una wa الذين هم يراءون ويمنعون الماعون bagus bersama Bismillahirrahmanirrahim Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ya sama passwordnya salah ya salah juga ya apa namanya manusia ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita cinta untuk dalam melaksanakan membaca Al-Qur'an senang gitu ya senang sholat, senang ibadah, senang zikir itu. Senang itu yang susah. Kalau cuma melaksanakan ya semua laksanakan. Tapi kalau sudah senang itu jarang orang yang begitu. Kalau sudah senang baca Al-Quran itu pasti pengen baca-baca terus. Dan insya Allah kalau kita rajin baca Al-Quran rutin, insya Allah hilang rasa stres. Tidak ada orang yang suka baca itu stres, nggak ada. Karena memang Allah turunkan rahmat. Sehingga otak kita yang berisi urusan dunia yang seakan-akan sumpah itu Allah hilangkan. Kamu nggak selamanya di sini nanti. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang seakan-akan saya sudah bisa baca Al-Qur'an. Wes nggak usah ngaji sudah. Jangan ngaji. Nah itu eman-eman kita. Ada waktu yang pendek, waktu yang Allah berikan kepada kita itu bagaimana bisa kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah termasuk bacaan Al-Quran. Baik, kita buka Al-Qurannya sedikit di halaman berapa sudah? Kita lanjutkan nanti surah berikutnya di pertemuan akan datang. Al-Baqarah, An-Nisa sudah ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة lanjut فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم sama فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم lanjut nanti فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة sama فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة nanti ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم sama nafas ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون. Ya. Berarti memang berhenti di fayamilun ke? Atau karena napasnya habis? Fayamilun. Jadi endingnya enak gitu. Fayamilun. Sekali lagi nih. Waddalladzi. Napasnya. والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون. sama waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamilun وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى نفس ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى lanjut boleh أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Nah,
Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Jadi paskan. Kobinya pasang. Akibatnya pasang. Lanjut. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Kurang sedikit di قياما. Sekali lagi, Pak. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. Di kalimat nun mati ketemu dengan ta. Nantum, kemudian shalah lah. Lagi Pak. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. Wa itu kenapa kok panjang? Karena setelah mat bertemu dengan hamzah, maka dipanjangkan. Lanjut. takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. وترجون من الله ما لا يرجون. وترجون من الله ما لا يرجون. Lanjut. Wakana. Oke, lanjut. Langsung. وكان الله عليما حكيما. حكيما. Ini pasanya. Ya, وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. Hanya dikit nih. Inna. Okay. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Oke, intinya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima. Bainan. Jadi dengan enaknya kalau berhenti di situ
gunnahnya dapat bainan nas. Karena nafisnya sudah mau habis nih. Kalau dilanjut ke bima nanti dengungnya kurang, matnya kurang. Ya, monggo sekali lagi sampai bainan nas. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Oke, bersama. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Litahkuma bainan nas bima arakallah. Arakam. Roknya panjang harganya. Litahkuma bainan nas bima arakallah. Litahkuma bainan nas bima arakallah. Bonus. Wala takun lil khainina khasiba. ولا تكن للخائنين خصيما. Kita bersama-sama di halaman berikutnya. Wastaghfirillah sampai ke bawah. 1, 2, 3. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafuran rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد
احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Di bulan Syawal ini kita perdana mengaji. Siang hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan Allah berikan kemudahan setiap urusan kita. Allah berikan semangat sebagaimana semangat yang kita dapatkan saat Ramadan untuk meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita senantiasa mohon bimbingannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mudah-mudahan pikiran kita, hati kita tidak hanya diisi oleh urusan dunia saja. Makanya doanya Allahumma akbar hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan hidup saya. Saya kira kalau sudah umurnya mau ke atas 40 ya jenengan saya itu harus berapa tahun? Apa namanya? Pikiran untuk ambisi duniawi itu sudah mulai kurang. Itu saya rasakan, kita rasakan. Jadi masih muda ini lain ini ya, jiwa muda lain ya. Itu masih banyak anak-anak. Sehingga memang betul-betul setelah umur 40 tahun itu kita Allah memang ditakdirkan oleh orang sukses kita, sukses betul. Apa yang seakan-akan dulu kita minta waktu masih muda ini, kita dapat semuanya sudah. Saat kita 40 ke atas ini. Sehingga minta apa ya kepada Allah itu sudah ada. Pengen ini sudah ada. Yang dibutuhkan kita maksudnya, bukan ambisi kita. Itu rata-rata sudah ada semua. Rumah sudah punya, anak sudah punya, istri satu cukup ya. Cukup ya. Kalau dua berarti ambisi ya. Walaupun ada anjurannya. Artinya semuanya sudah Allah berikan. Kalau artinya tinggal memperbanyak ibadah saja kita. Makanya doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Itu sudah diajarkan. Surat apa itu saya? Surat An-Naml kalau enggak salah. Itu apa namanya? Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya dan semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan, dijauhkan dari hal yang berat-berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi dari kemampuannya. Cukup ya. Semangat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di kantor dan tugas masing-masing. Kalau berat ya hadapi dengan senyum dan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.